Kamu dengar saya? Dengar, Miss. Kita akan tengok satu video before we start. This is a very good video sebenarnya, tapi ini macam untuk tengok kalau kamu tengok dekat sini dia guna hashtag kids. Seperti saya tak share dengan kamu. Saya share yang advance sebenarnya dengan kamu. However, this is the basic lah to understand electromagnetic induction. Okey, kejap. So, apa yang Hans ni identify adalah dalam chapter 4. Okey, apa yang kita belajar dalam chapter 4, which is when you have current flowing in a conductor, you can produce magnetic field. Di mana tadi dia tunjuk needle itu deflect, needle tu adalah compass kamu, dia indicate the presence of magnetic field. Okey. Okay, so apa yang Faraday buat adalah Faraday terfikir if current can produce B, can B produce current pula. So dia pun letaklah dia punya circuit which does not have any power supply. Okay, kita akan dapat current daripada power supply lah. So dalam kes ni, he build a circuit which does not have any power supply. Dia hanya ada galvanometer where galvanometer can detect kalau ada current lalu lah, what is the amount of current. Okay, so dia ada galvanometer, dia ada solenoid dekat sini. Number of turn lah kan. So dia ada solenoid dekat sini and then dia guna bar magnet. So initially, bila dia letak bar magnet tu, kalau kita ke depan sikit, dia kata it shows no deflection. Okay, tak ada bacaan.
Okay, kalau kamu perasan, dalam proses dia masukkan that bar magnet into the solenoid, kita boleh nampak deflection. While you are trying to push in, as there is motion, there is kamu punya, what is that called? Deflection dalam galvanometer to indicate the presence of current. Tapi bila selepas kamu gerak dia masuk and then you stop your bar magnet, there is no deflection. Deflection itu kembali ke kosong. Okay, so conclusion yang Faraday buat tadi adalah it doesn't matter coil kamu ataupun kamu punya bar magnet yang bergerak, as long as there is motion, you can get deflection. But when you stop the motion, there is no deflection. Itu conclusion yang Faraday buat tadilah based on dia punya first observation. Lepas tu, apa dia cuba buat sekarang adalah tadi dia cuba masukkan bar magnet itu. Maksudnya dia bring the bar magnet closer to the coil, solenoid kamu tu. At that particular point, deflection kamu was to the right. Kalau kita tengok balik, deflection dia adalah ke depan sikit. Depan lagi sikit. Okay, kalau kamu tengok balik dekat sini, dia tengah deflect dekat belah kanan. Okay, when they move closer, dia deflection ke kanan. And then dia repeat the same thing, kali ni dia tarik away. Dia dapat deflection on the opposite side. Okay, so the first conclusion Faraday buat dekat sini adalah relative motion. Current can be induced bila ada B. However, dia kena ada motion. Okay, motion ini doesn't matter siapa yang tengah bergerak. It could be the bar magnet moving relative to the coil ataupun the coil yang tengah move relative to the bar magnet. Boleh jadi siapa-siapa bergerak. Okay, dia sebab tu dia guna perkataan relative motion. So you can induce current when you have B, but there must be a motion. This is the first conclusion Faraday buat based on dia punya eksperimen. Okay, second conclusion dia dekat sini adalah dia kata pole reversal. Dia kata deflection reverse when the pole of the magnet are reversed. The direction of deflection shows the direction of the flow of current. So bila kita tengah masukkan atau kita tengah keluarkan, kita akan nampak deflection dia. Bila masuk on one side, bila keluar on another side. Okay. However, this deflection show the presence of current
dan dia show the direction of the current flow. Okay, so bila dia deflect ke kanan, mungkin current akan flow dari kanan ke kiri. Bila dia deflect ke kiri, from kiri tu kanan pula. However, bila kita reverse the pole, deflection dia pun akan terbalik. So the pole reversal also reflect the direction of kamu punya deflection. Contoh kalau tadi, bila north pole yang akan masuk, south pole duduk dekat bahagian luar. Okay, bila kamu masukkan deflection ke kanan. Contoh sekarang kamu reverse, south pole yang dekat dalam, north pole dekat luar, deflection dia akan ke kiri pula. So when you reverse the pole, direction of deflection pun akan bertukar. Okay, the next conclusion dia buat dekat sini adalah regarding the speed. If the motion of your magnet ataupun coil, sebab kita kata salah satu boleh bergerak, is fast, maka kita akan dapat deflection yang laju. This indicates that rate at which the current is induced is more. Maksudnya, bila pergerakan itu lagi laju, which we relate dengan V, speed dia, kelajuan dia, if it has higher V, the rate of current being induced iaitu DI over DT also higher. So basically, Faraday is the one who came out with the idea that sekejap saya terkeluar. SQD X. Okay, so basically Faraday is the one who came out with the idea that he can also induce current when you have EMF. However, conclusion dia buat daripada eksperimen dia conduct adalah just by placing the B and the coil, kita tak boleh ada current flow in the coil. There must be motion. Itu adalah first conclusion dia lah. Okay. So kalau kamu tengok dekat sini, kita ada table ni. Dalam table ni, itu yang dia tunjuk. Ini adalah Faraday's experiment, iaitu induced EMF. Bila kamu letak bar magnet dan kamu letak coil yang connected only to galvanometer, the galvanometer did not deflect. Tak ada deflection. Okay. Tapi bila awak masukkan bar magnet itu, you are moving, ada velocity, awak akan nampak deflection. Okay. And then bila awak tarik keluar, you can see deflection on the opposite side compared to deflection tadi. Okay. So, apa conclusion yang kita boleh buat dekat sini adalah, it can be seen that EMF is induced only when the magnetic flux through the coil change. Okay, magnetic flux adalah phi sebenarnya. Phi is equals to BA cos theta. Okay, dia cakap dekat sini, EMF can only be induced when you have magnetic flux change. Maksudnya, flux kita ni kena berubah. Okay, bila ada perubahan dalam flux, you can induce EMF. Kita akan induce EMF dululah. So dia akan bagi power supply to that circuit, and then lepas ada V, dia akan induce current. Okay, proses ini berlaku serentak. Ada V terus boleh dapat I.
Okay, how does the change in flux berlaku dekat sini adalah, kita tengok balik diagram pertama ini. Dalam diagram pertama, kamu ada coil, circular coil ni yang ada area dia. This is the surface area dia, betul tak? So ada A. And then kalau kamu tengok, your bar magnet has magnetic field line. Di mana this field line is passing this cross-sectional area. Okay, so maksudnya ada B juga. Dan B ini pass a certain cross-sectional area. Dalam 5.1 tadi kita belajar, magnetic flux adalah how many field line passes through a certain area. So kita ada B yang tengah pass through this area sini. So apa jadi dekat sini adalah you have flux. Awak ada flux. Okay, so contoh B kamu adalah 5 Tesla. Okay, 5 Tesla. And then area kamu adalah let's say 2 meter square. Okay, next apa jadi adalah when you bring the bar magnet closer, apa jadi dekat sini adalah you are going to have more number of field line passing through. Okay, sebab kalau kamu tengok dekat bar magnet, setiap kali kita lukis bar magnet, closer dengan bar magnet ini, kita akan ada lebih banyak garisan compared to yang jauh sebab dia dah semakin jauh. So if let's say this is your area, okay, kita ada 2 sahaja garisan yang limpas area ini. Only 2 line. Maksudnya ada 2 B sahaja yang limpas. Kalau you bring this coil closer, awak bawa dia lebih rapat, awak letak coil tu dekat sini, awak akan ada 1, 2, 3, 4, 5 garisan yang passes through. Okay, so what happened here is basically you have increased the flux because you have more field line that passes through your area. Area masih sama, area tak berubah. Cuma lebih banyak field line yang passes through. Sebab kita pun pernah cakap bila kita kaji about magnet, closer to the magnet, the field line are more stronger compared to further. Okay, sama konsep dengan electric field. Bila dia dekat, lagi banyak daripada dia jauh. So at this particular point, dia much closer to each other. When they are much closer to each other, dia akan ada lebih banyak garisan lah. Okay. So bila dia ada lebih banyak garisan dekat sini, okay, bila dia ada lebih banyak garisan dekat sini, okay, dia punya flux ini lagi besar lah. So what happened here is, from the situation 1 to situation 2, your flux changes. So you can only see deflection when there is change in flux. Lebih banyak field line masuk, flux berubah. Okay, ini gambaran berkaitan berapa banyak garisan yang masuk. Kalau kamu tengok loop head on dekat bawah sini. Okay, however, lepas awak masukkan, kalau awak stop, there is no deflection. Sebab apa? Sebab awak dah berhenti, contoh kita cakap 5 garisan masuk, betul tak? Bila awak berhenti, masih 5, nilai dia sama. So tak ada deflection lah. Okay, so contoh sekarang awak tarik dia balik. Bila awak tengah tarik dia balik, apa jadi adalah daripada 5 garis yang masuk, sekarang hanya 4 garis contoh. So akan nampak deflection dia lah. Cuma deflection dia on the other side sebab flux kamu berubah tapi such that your flux decrease. Flux kamu berkurang sebab bilangan B yang masuk lebih sikit daripada B tadi. Okay? Faham tak? Faham, Miss. Faham, Miss. Faham, Miss. Ada yang nak saya ulang? Saya rasa okay kot sebab kita dah tengok video juga kan? Okay, good. So conclusion yang dia buat dekat sini adalah magnetic field line through a coil changes. Okay, when magnetic field line through a coil changes, thus induced EMF will exist. Okay, so kita kena ingat bila kita ada coil, bila bilangan field line that passes through the coil berubah, which indicate flux kamu berubah, you can induce EMF.
Okay, maka terwujudlah EMF dekat dalam tu. Okay, it is also further shown that induced EMF ini deflection kita lebih besar. Tadi kalau kita tengok Faraday ada tunjuk deflection itu menjadi lebih laju dan lebih besar nilai dia when you have stronger magnet use. Okay, bila kita guna stronger magnet, B dia lebih besar. Bila B lebih besar, magnetic flux kamu pun akan increase because flux is equals to dA cos theta. Another conclusion adalah when you move it faster, the speed of the magnet increase. Bila kelajuan dia increase, you can also increase the flux dekat sini. And then the area of the coil greater. If you have a greater area, lagi banyak B boleh masuk. Okay, lagi banyak B boleh masuk, maka flux kamu ni pun akan increase. And also number of turn increase. Okay, kenapa number of turn pula? Sebab bila kita ada lebih banyak number of turn, kita boleh dapat flux for every single turn, which is flux linkage. Okay lah, so contoh ada 15 turn. Okay, untuk turn yang pertama flux, turn kedua flux, flux 3, flux 4 and so on. You tambah all this, you can get flux for 15 turn, which is the flux linkage. The greater the flux, you can induce the EMF dekat sini. So ini adalah conclusion daripada Faraday's experiment. Okay, so Faraday pun cakap, okay, according to the Faraday, induced EMF produced in a coil, okay, kita akan produce EMF directly proportional to the rate of change of magnetic flux linkage. So dia cakap, EMF yang kita induce ini directly proportional to the rate of change of magnetic flux. Okay, rate of change. Maksudnya ada perubahan dalam flux, delta flux, you can induce EMF. Ini conclusion yang Faraday buat. This is what Faraday state. They are directly proportional. Okay, so kalau tak ada change in the flux, you cannot induce EMF. EMF can only be induced when there is change in flux. Sebab dia cakap directly proportional to the rate of change. Memang dia guna perkataan rate of change. Okay, D flux over dt. That is where you can induce the EMF. Are we all good here? Good, Miss. Okay. Next kita nak tengok pada Lenz law. Selepas Faraday come to that conclusion, dia pun bentanglah dia punya kerja. Dia panggil lah beberapa saintis, dia bentang dia punya kerja. And then one of the scientists terfikir, kenapa when you reverse the pole dan juga when you either insert the magnet towards the coil dan juga when you pull the magnet away from the coil, deflection dia berubah. Kenapa? One of the friend dekat sini, scientist friend kita ni, terfikir kenapa boleh ada deflection on the other side. Okay, Faraday hanya cakap when you reverse the pole, kamu akan dapat deflection kamu reverse. Tapi dia tak explain why. Sebab apa yang dia nampak dalam eksperimen itu, dia ubah arah deflection sahaja. Which indicates current pun berubahlah, tapi dia tak bagi tahu why. Yang penting, dia punya motif dekat sini adalah dia nak cakap when there is change in flux, you can induce EMF. Itu je. Lepas tu, this scientist friend, Lenz, dia rasa macam the change in the direction has to do something dekat sini. Apa? Okay, so dia pun notice that induced current will flow in a direction such that magnetic field produced by the induced current will always oppose the changing magnetic flux that produces the induced current. So secara conclusionnya, apa saja perubahan yang tengah berlaku dalam flux itu, contoh kamu ada circular coil ni, you have your coil, okay, awak ada bar magnet, bilangan B yang masuk ni, if you push it closer, lagi banyak B akan masuk, betul tak? Okay, apa yang jadi dekat sini adalah, you don't want these changes to happen. So you try to oppose that changes. Okay, so current yang kita induce ni, direction dia depends on the opposition yang dibuat. Okay, Lenz law is something, it has to do
regarding the opposition of the magnetic flux change. Dia tak suka perubahan. So dia tak nak perubahan itu berlaku. So kalau awak dah bagi asalnya flux adalah 5 Weber, itu je. Tak nak perubahan. Tapi when you move the bar magnet closer, lebih banyak B masuk, maka flux berubah. So coil kita ni ataupun eksperimen ni dia tak nak this perubahan berlaku, so dia cuba oppose. Okay, bila dia cuba oppose, dia akan menyebabkan direction kamu berubah sebab dia cuba untuk lawan perubahan yang berlaku dekat sini. Alright. By Lenz law, if magnetic flux through a coil is increasing, okay, maksudnya flux kita increase, the induced magnetic field will be in the direction opposite to the magnetic flux through the coil. So dia kata bila flux increase, kita akan ada B yang kita induce yang opposite. Okay, kejap lagi saya akan explain secara detail. Next conclusion dia dekat sini adalah if magnetic flux through the coil decrease, maksudnya flux kamu berkurang, the induced magnetic field will be in the same direction. Okay, contoh dekat sini, kamu ada a circular coil, this is your circular coil. Okay, circular coil ni tak ada current, tak ada apa-apa. Kamu ambil coil ni, kamu letak dia dekat kawasan yang ada uniform magnetic field. Okay, sekarang uniform magnetic field ni, nilai Tesla dia adalah 2 Tesla. Okay, so apa yang akan jadi adalah kita akan produce flux BA cos theta dekat sini. Okay, so next adalah, let's say you increase the magnetic field. Awak menambah nilai magnetic field. Apa yang akan jadi adalah, dia jadi 4. So your magnetic field ni becomes more stronger. Daripada 2 dia jadi 4. So kita akan ada penambahan field line. Sebab dia lebih kuat, lebih banyak field line. Okay, at this particular point, what happened adalah, across your cross-sectional area, you have more field line passes through compared to tadi. Tadi ada 2, sekarang ada 6 yang pass through the area. So this indicates that flux kita akan increase. Bila flux increase, kita akan ada current yang akan flow. Okay, current yang flow ini adalah deflection dalam kita punya galvanometer. Sebab current yang flow ni adalah induced current, current yang kita induce. Okay, macam mana kita nak tahu direction of this current flow? This is where Lenz law comes to play the role dekat sini. Okay, kalau kamu tengok nilai B kamu dekat sini berubah, betul tak? Your B changes such that your B increase. Ini adalah B yang memang ada, B external, B yang memang ada dari awal eksperimen lagi. 2 Tesla, you increase the value to 4 Tesla. So your B increase, therefore your flux increase. Okay, bila flux increase, Faraday cakap B induce opposite direction. Okay, apa maksud B induce adalah, okay, when your flux changes dekat sini, walaupun dah ada B dekat sini, kamu akan induce another magnetic field. Kita akan ada B lagi satu, kita panggil dia B induce. Ini B external this is B external. Kita akan ada another B yang kita panggil B induce. Bila ada B induce ini, baru boleh induce current sebenarnya. Ini kita tak nampak, tapi dia wujud. Okay, I yang kita induce ni bukan sahaja disebabkan B external, tapi disebabkan B yang di-induce oleh this circuit itself. Sebab dia nak oppose perubahan. Okay, dia cakap saya dah selesa dengan 2 Tesla. I don't want to increase to 4. So dia nak cuba lawan. So untuk lawan, apa yang dia akan buat adalah, dia akan cuba repel. Untuk repel, kalau cross ni, cross adalah into ke out of the page? Into the page. Okay, B external kita adalah into the page. So to oppose this increase in the magnetic field, dia akan oppose such that B induced kita opposite to B external. So B induced kita kena dot.
So kita akan ada dua magnetic field dekat sini. Kita akan ada ini yang merah ni adalah B induce. Okay. So menggunakan right hand palm rule kamu. Right hand palm rule. Okay. Kita punya thumb ni akan indicate direction of B. Okay. And then kamu punya fingers ni akan show direction of current kamu curl. Okay. As you can see now, B yang kita induce ni into the page. Sebab dia berlawan dengan B yang out of the page tadi. So kita masukkan tangan into the page, kita pun pusing. Bila kamu pusing, kamu akan dapat tangan kamu ini akan pusing, your fingers is going to curl in the clockwise direction. So bila clockwise direction, kita akan dapat current akan flow in this direction lah. Ini adalah I induce kita. Maka kalau kamu pasang this circuit to a galvanometer, kamu akan dapat deflection kamu ke kiri. Sebab current tengah keluar dari sini, pergi, pusing, datang balik sini. Ini adalah I induce kamu. Okay, this is what Lenz came out with. So dia kata, when there is increase in the flux, kenapa I induce kamu deflect ke sini, is because dia punya B induce opposite to B external, using your right hand palm rule, decide the direction of current, kamu akan dapatlah sama direction dengan deflection of the galvanometer. Okay, faham ke? Hamis. Faraday's law senang nak faham. Okay, kita nampak. Memang bila buat eksperimen kita terus nampak. Cuma Lenz law ini dia susah sikit sebab kita hanya nampak deflection dia opposite. Sebab kita tak nampak B induce ni. You cannot see this B induce. B yang kita induce ni memang kita tak nampak. So contoh kalau saya guna example lagi satu. Okay, kamu ada circular coil dekat sini. Okay, ini circular coil kamu. Dia connect dengan galvanometer lah. Dekat belakang sini ada galvanometer. Okay, this is your circular coil lah. Right, so kamu ada bar magnet dekat sini. Ini north pole, ini south pole. Okay, bila kamu bawa dia closer, apa yang akan jadi adalah mula-mula contoh jauh. Duduk jauh, kamu takkan rasa field line. Garisan-garisan yang keluar ni tak masuk. Bila tak masuk, dia tak ada apa-apa magnetic field. So B dekat diri dia, zero. Okay, so dia sangat selesa. Macam kamulah. Contoh sekarang kita belajar kelas online, sangat selesa. Tak payah bangun awal pagi, tak payah bersiap. Bangun pukul 7.50, sempat lagi. Boleh terus online, dengar kelas. Tak payah bangun pukul 6, bersiap bagai. So kita dah selesa dengan situasi ini. Tiba-tiba pengarah cakap, esok juga kita kelas face to face. Habislah. Mesti lagi ramai orang akan lambat masuk kelas sebab terkejut, tak bersedia. Kita coming out from the comfort zone. The same thing for this particular friend here. Dia tak ada B, dia sangat selesa. Tiba-tiba awak bawa magnetic field ini masuk ke dalam dia. Bila awak masuk ke dalam dia, dia akan mula rasa magnetic field ini. So, kamu bawa masuk. Oh, dia dah rasa B. Oh, dia tak nak, dia tak nak. Oh, saya tak nak kelas pagi-pagi. Saya tak nak bangun bersiap. No, I cannot take it. Too much for me. Okay? So, bila dia tak nak, apa yang dia akan buat adalah dia nak lawan. Maksudnya, dia kena pastikan B tu tak masuk. Dia nak cuba oppose. To oppose that, untuk lawan dekat sini, sebab B daripada tak ada, sekarang ada 4 garisan yang masuk. So, your B is going to increase. B increase, flux increase. Kita tak nak flux increase. So kita nak tolak balik. Bila flux increase, kalau kamu tengok dekat sini ada table to determine the direction of I induce based on conclusion 1, 2 ni. Okay, so original magnetic flux adalah BA cos theta. B kita kosong tadi, betul tak? Tak ada B yang masuk, maka flux kita pun kosong. Tiba-tiba ada 4 garisan masuk, flux kita increase. So kita akan induce B dulu. Oh, kita kena ada kita punya statement-statement sendiri untuk
berhujah dengan orang lain, betul tak? Konsep yang samalah. So dia akan prepare dia punya be induced dulu. So dia akan wujudkan be dalam diri dia sendiri dulu, which kita panggil be induced. Be induced ini kena opposite direction. Opposite direction dengan siapa? Daripada external. Inilah external kamu. Your external here has a north pole here, maka B kamu kena point towards north pole. So maksudnya B external kamu ke kiri. So B induced kamu akan ke kanan. So kamu akan induce B baru in the direction ke kanan. Okay, so sekarang cuba imagine coil ini berada dekat depan kamu ni, dia duduk begini. Bulatan itu, susah betul nak cari benda bulat. Okay, ini coil kamu. Tahulah nampak ke tidak. This is your coil nampak tak? Okay, saya ada susah pula. Apa-apalah kamu ambil benda yang bulat. Okay, kamu pastikan benda bulat tu duduk dekat depan kamu. Okay, so sekarang guna tangan kamu. Ni benda bulat saya letak dia serit dekat depan saya. Okay, awak ambil tangan awak, pastikan thumb kamu ni point ke kanan. Ini adalah be induced kamu. So now using your hand, the other fingers kita akan grip untuk tentukan direction of your current flow. Current akan flow daripada dalam bulatan keluar bulatan. Okay, daripada dalam keluar. So dia akan flow in this direction. Daripada dalam dia akan flow keluar. Ini adalah I induce. So dalam proses dia nak oppose perubahan dalam diri dia, dia akan induce current sendiri. Faham ke? Faham. Okay, contoh sekarang awak dah bagi dia B, dia dah selesa. Okay, dah seronok pergi kelas, jumpa kawan, lepak dalam kelas. Apart from learning in classroom, cikgu jumpa, cikgu cek kerja, kita still have fun. Bila kita jumpa kawan, pergi kelas sama-sama, balik kelas sama-sama, you still have fun. So awak dah selesa. Selesa pula pergi kelas. Okay, so sekarang diri kamu dah ada magnetic field. Kamu dah selesa lah kan? Kamu dah selesa, kamu ada B sebanyak 4 garisan ni lah kan, contoh for Tesla. Tiba-tiba esok ada kluster lagi, kena tarik kelas online balik. Okay, bila kelas online balik, apa jadi adalah kamu akan tarik. Kamu akan move the magnetic field away. Bila kamu move the magnetic field away, daripada dah ada 4 garisan, sekarang semua garisan ni pergi meninggalkan kamu. Dah tak ada B. B tak masuk. So what happened here is your B decrease. B decrease, flux akan decrease. Okay, dekat sini dia cakap bila flux decrease, induced magnetic field same direction as that magnetic field yang ada di external. So ini conclusion dia. Bila flux kamu berkurang, B yang kita akan induce in the same direction. Maksud dia adalah kamu nak tarik dia balik. Kamu tak nak dia pergi. Sebab kamu dah selesa dah dapat 4 Tesla. So kamu tak nak dia pergi, meninggalkan kamu. You are trying to pull back. To pull back, what are you going to do is, you're going to make sure your B induced is in the same direction. Maksudnya tadi dia ke kiri. Betul tak? Ke kiri. So kamu punya B induced pun akan ke kiri. Okay. Ke kiri indicate this side adalah north pole kamu, this side adalah south pole. Okay, south pole akan attract north pole ini. So you are making sure yourself has a south pole in front supaya kamu boleh tarik north pole of this magnet. So direction B external dengan B yang kamu akan induce same direction. Tadi kita tak nak perubahan, so kita cuba repel. Bila kita repel, opposite direction, ini north pole, ini south pole. Ini B induce kamu. Okay, ini adalah B external kamu tadi. Ini north pole. So kita repel. Bila you are increasing the B. Tapi bila kita decrease balik, ini north pole, kamu punya bar magnet tak ubah magnetic field dia. Magnetic field dia masih ke kiri, cuma kita tengah tarik dia balik. Okay, ini adalah B external kamu. So to make sure dia tak pergi meninggalkan kamu, you're going to make yourself south pole here, north pole here. Okay, baru dia akan attract. Tadi kita cuba repel, sekarang kita cuba attract. To attract, they must have the same direction. Okay, so sekarang guna right hand palm rule,
thumb kamu kena point ke kiri and then fingers kamu kena curl. So ambil benda yang bulat tadi. Okay, duduk dekat depan kamu. Alright, this is your benda bulat. Duduk dekat depan kamu. Kamu ambil tangan kamu ni, point ke kiri and then you're going to curl. So current kamu pula daripada bahagian luar circle iaitu nearer to your face, dia akan bergerak ke belakang. So I induce kamu sekarang akan bergerak in the opposite direction. Ni adalah I induce. Sebab tu kita nampak deflection bertukar-tukar tempat bergantung kepada kamu tolak dia masuk atau kamu tarik dia keluar. Okay. So awak kena berpegang pada table ini di mana you have to first identify flux kamu itu berubah macam mana. Okay, flux kamu either increase atau decrease. Kalau dia no change, takkan ada deflection. Maksudnya tak boleh induce current. No change in the flux, flux changes sama dengan kosong. Okay, flux changes is equals to 0 means B induce 0, I induce 0. Tak boleh induce current. Okay, however, if flux changes kamu increase, perubahan flux kamu ada banyak meningkat, kita akan induce B opposite dengan B external. Dia kena opposite dengan B external. Contoh, B external kamu north pole, south pole dia macam ni. Okay, so kamu punya kena opposite, so kamu punya akan jadi north pole, south pole. Ini B induce, ini B external. Kena bertentangan arah. Bila bertentangan arah, dia akan jadi dia orang punya same poles facing each other. Boleh jadi juga kamu ada B external kamu, ini S, ini north. Ini B external kamu, iaitu north pole ke kanan. So, to oppose, B induce kena opposite direction. So, ini north dia, ini south dia. B induce. Okay? Same poles facing each other because you are trying to oppose the changes. Kita repel dekat sini sebab nilai bertambah. Kita tak nak penambahan ini, so kita cuba tolak dia away. Kita cut. Untuk tu kita kena same side. Same pole. Maka direction kamu opposite. Tapi bila changes kamu dekat sini, decrease, flux kamu berkurang, nilai flux kamu berkurang, B yang kita akan induce same direction dengan B external kamu. B external ke kanan, B induce pun kena ke kanan. Kalau B external ke kiri, B induce pun ke kiri. And then dah dapat direction of B, dah dapat direction of B induce, guna right hand grip rule, dapatkan direction of current. So ini direction of B induce, fingers kamu direction of current. So dekat sini adalah B yang kita tengah cakap, thumb dekat sini adalah B induce untuk chapter 5. Okay, so by combining this Faraday's law and also Lenz's law, iaitu ideologi daripada dua-dua kawan, di mana Faraday cakap induced EMF is directly proportional to the rate change of the flux. Okay, rate change of the magnetic flux. Lepas tu Lenz cakap induced current always flow in the direction that oppose the changes in the flux that causes it. So dia akan cuba oppose apa sahaja perubahan. Kalau meningkat, dia akan cuba oppose untuk kurangkan. Kalau mengurang, dia akan cuba oppose untuk kekalkan balik nilai yang tadi tu. So dia nak naikkan balik. Okay, yang penting adalah Lenz's law is always about opposing any changes that is happening. Sebab kita sangat selesa dengan keadaan asal kita. You don't like any changes. Itu Lenz's law. Okay, therefore this proportionality which Faraday conclude becomes an equation where induced EMF is equals to negative d flux over dt, where this negative here is Lenz ideology. Negative ini represent ideal Lenz di mana dia cakap pasal oppose. Okay, so every single time nak guna equation ini, induced EMF, contoh soalan suruh cari induced EMF,
awak kena ada negatif ni dalam equation. Must include the negative and then buat calculation kamu, final answer kita boleh neglect this negative. Okay, final answer boleh abaikan. Other than that, memang kena tunjuk this negative dalam equation dia. Okay, dekat sini ada satu example, dia suruh determine the direction of current using Lenz law. Okay, sini dia tunjuk contoh, awak boleh tengok ni, fahamkan dan cuba buat this question here. Okay, ini for you to practice. Fahamkan your Lenz law. Dekat sini ada lagi satu example dia bagi dan dia dah bagi solution juga dekat sini, tapi saya nak kamu berfikir sendiri. Why is this the solution here? Okay. And then cuba buat example 6. Satu je example dekat sini. Nanti hari Jumaat kita akan tengok pada derivation of EMF. How to use that equation of induced EMF in further. Any question so far? Ada soalan? Ya, Miss. Ada. Betul? Tiada, Miss. Okay. Selalunya Faraday law memang tak ada masalah. Lenz law takes time, some time. Tapi saya harap awak akan manfaatkan masa kamu petang ni. Tengok balik video yang saya share. Okay, boleh juga cari video yang tadi saya pasang tu, yang kartun tadi tu. Ataupun tengok balik recording kita ni. Fahamkan balik pasal Lenz law. Okay, Lenz law is always about direction. Kenapa? Sebab kita ada I yang kita akan induce dan juga EMF yang kita akan induce. Dua-dua benda ni akan ada bila kita induce B sebenarnya. You have to first induce the B. Sebab apa yang kita buat dekat sini adalah ada B boleh dapatkan I. Tapi B yang kita cakap ada B itu adalah bukan B external sebenarnya. Dia adalah B induce. So if you can induce the B, that is when you can induce the current. Okay, chapter 4 kita belajar ada current flow in the coil, straight wire dekat sini. Kamu akan produce B dekat sekeliling dia. Okay, kita dapat B. Okay, ada current, dapat B terus. Dalam chapter 5 pula, kita nak tengok ada B. Maksudnya kita ada B. Garisan magnetic field ni tengah keluar. Can you dapatkan I? Okay, tapi B yang kita cakap ada B itu adalah bukan daripada B external. Sebab kalau ada B external sahaja, you cannot induce current. Okay, kalau ada B external saja, tak boleh induce current. Dia sebenarnya disebabkan B external itu akan ada perubahan dalam flux. Bila ada perubahan dalam flux, kamu akan induce B. So basically, this induce B yang akan produce induced current. Okay, so semua benda ni ada direction. Dapat current, boleh tahu EMF kamu. Sebab dah ada current, EMF related guna Ohm's law. I, R dekat sini. Induced EMF is equals to induced current darab dengan resistance. Okay, they have relationship here. So dapatkan direction of B induced dulu. Adakah dia same dengan B external atau opposite? Dapatkan direction of I induced guna right hand palm rule. Your thumb represent B induced. Your I represent your fingers. Dah dapat ni, boleh dapatkan nilai B kamu lah. Alright. Itu sahaja untuk 4.4A dan B sebenarnya. Sebab 4.4 pula. 5.2 ni dia ada 4 learning objective. Yang pertama kita dah cover to explain Faraday's experiment, which is video tadi dan juga nota yang ni. And then state and use Faraday's law. Kita dah state lah, kita belum guna lah. Nanti aku buat example 6. State and use Lenz law to determine the direction of induced current. Kita dah state Lenz law iaitu dia akan cuba oppose any changes that causes it.
Ini dia punya definition yang paling ringkas untuk Lenz law. State Lenz law kan? Ini yang paling ringkas, this one. And induced current always flow in the direction that opposes the changes in the magnetic flux that causes it. Okay, and then use, tadi kita dah cuba dekat sini. Guna Lenz law to determine the direction of current. Okay, yang penting identify dulu flux kamu increase ataupun decrease. And then tengok be induced same direction ke opposite direction. And then guna right hand grip rule dapatkan I. Selesai third learning objective kita. Tinggal last satu, insyaAllah Jumaat kita akan masuk. Okay, kalau tak ada apa-apa, itu sahaja